A poďme to rozbaliť. A pomaličky zabaliť Ligu retardov, donútiť sa nejako nezapínať tú sračku. Je to dosť kľúčové, aby som prestal zapínať Ligu skorumpovaných bastardov. Je to dosť kľúčové. Potrebujem sa nejako naozaj presvedčené zapínať Ligu kuriérov. A pomaličky. A najprv teda vytočiť toho nuláka. Henato. Henato, ak má napichané veľké sračky. Ľudia sú tak primitívna rasa ako nikto. Napichala si ústa k delbuch. Poviem takto, že rozumeli sme si podľa mňa veľmi. Mali sme veľa spoločných vecí, boli tam nejaké veci, kde sme si proste, ktorí sme proste odlišní, ale myslím si, že to nie sú veci, na ktorých by sa nedalo zapracovať, ale ako pravím, čas ukáže. Je veľmi zaujímavý človek, je určite inšpiratívny, má veľa podobných hodnot, takže veľmi rada ho spoznám a myslím si, že za pár minút, čo sme aj na tie ústa. Určite na tej spoločnej večeri zistím viac a minimálne z nás budú veľmi dobrí kamaráti. Tentokrát to vyšlo a vyzerá to tak, že Mira jeho partnerka ohúrila. Stihli už aj absolvovať spoločné rande v Food bare a poslali nám z neho túto milú fotku. Myslíš si, že to dvojica dotiahne do... Má hlavu ako žiarovka, nie? To vyzerá divne na tej fotke. Ty si žiarovka. Ty máš hlavu ako balón. No, Fela má hlavu ako nahnisaný vred, ty kokos. Hovorí o žiarovkách. To je... Poďme to roztočiť. Poďme ich vytočiť toho nuláka. Vytočíme jedného a balíme tú sračku. Mám 4, musím, ale pracujem na to, aby som nezapínal Ligu kokotov. Pracujem na to, aby som prestal zapínať tento chorý vred a vyhnisaný kokotí hajzel. Pracujem na tom, chce to čas, ako som povedal, chce to čas. Potrebujem niečo nájsť, tak v najhoršom prípade to budeme zapínať ešte 16 dní, hej. Najhorší prípad je 16 dní, potom začína Vampire Rising. Lebo znova to začína byť veľmi kritické. Už keď som to ako tak stabilizoval, vidíme to, už som mal 5 výher v rade, čo je neuveriteľné. Aj tento prinášal ovocie. Potom prestal prinášať ovocie. Začal som mať kokotov supportov, kvôli ktorým som zomieral. Najprv ma tento kokotí Pike nechal na schvál zabiť. Potom ma tento kokot Galio zabil svojim avkovaním a mentálnou degeneráciou. To je úplný kokot, to je chuj. To sú chujovia tí ľudia. Takže... Je to čo to je to. A samozrejme to najviac, čo ma zabíja je... Lux tu nie je nikde? Musíme klikať? I fucking miss this shit. That shit in my fucking team. Liable. Won't risk it. Kokocké luxy, jebnutí ľudia chorí. Radšej budem proti Masterovým. Pozor tú kokocku.
Won't even fucking bother with these retards. Bože, dneska je piatok. Je piatok, zdrogovaní, ožratí, schizofrenici, ľudia z sanatória. Ľudia zo zaostalého sanatória. Ako to musíš dať full minute, to ako komunikovať s týmito chorými kurvami. To je mentálna degradácia, to je chorá mentálna degradácia. Toto je niečo najskutočne tupé. Extrémna mentálna zaostalosť. Môže mentálne kurvy. Choré mentálne hnisy. Fuck. Piče, ten kokot nie je zmutovaný. The ritual site has been prepared. The summoning shall commence once each of the pyres has been lit. Go, ignite the flames as I release the dust of our wise one into the air. Ten koko nič nerobí, iba vzadu stojí. Vôbec neotátkuje ten koko, tak arena len tupí ako hnis. Plný jebl. Teraz je otatý kokot. Yes. Nemá zmysel s takýmito ľuďmi. Stojí vzadu a otátakuje minionov, nie Garena. It offers To je however brief it degenerácia. may be. Breathe, children. Náspäť kupuje si to opak. Breathe. See the world now through his eyes, children. Let the dust and flames and fumes feel you. Let it soak into your throats. Let it show you. Nič, kokot má fix na tohto kokota nám ide. Prepare yourselves for the heretic deep. Nebudem s dvoma kurvami dole, nepikujem si spodok na to, aby som bol s dvoma kurvami dole. Reality of our Keď chce sa kurviť s kurvou, tak sa bude kurviť s kurvou. into a frenzy. You must protect our sacred lights, the pyres, from those wretched fiends. Without the fire's glow, our guests may refuse our invitation. The demons approach the church. Slay them, children. Offer no quarter. The heretics bring foul brutes within. Let not your eyes deceive you. All you see before you must die. No matter its shape, man or beast, these twisted shadows all serve the will of the false ones. Nejaké steky sa vysolili.
Potrebujem dať jednu, nech mám topánky. The Fountain Ones are headed toward the waterside fire, children. You must protect it. A nemôžem ísť, kým táto línia sa nepotlačí. These unwavering fools attack from all sides. Leave no fire unguarded. Leave no heretic left standing. V momente, ako vytočím jedného nuláka, balím. Toto je tak depresívne, táto liga retardov. Hovorím, pracujem na tom, aby som to prestal zapínať. Bože. Pracujem na to, aby som to prestal zapínať. Imbecil nemá mánu, takže môžeme trochu to vylizovať. Že ten Silas je extrémne sprostý. Čo je to za kokota? On je extrémne sprostý. Toto je idiot, jak dielo. Čo dokázal už na začiatku v podstate. Do you feel it? The wise one draws near. He awaits our signal. Quickly, children, return to me. To ja na to je úplný kokot tiež. We must invite him to us to show him our love and our gratitude. Dance, sing, shout, expel fire from your gut. Show emotion. You dear and wise one, come unto us. Kokot je na tope. Feel in your mind that growing sense of wisdom and 20% vyhnať potom kontribúciu. Here comes children. Wise Mothman, you have accepted our Dal Darka. We are meager insects before your intellect. Come, children, allow the wise one to gaze upon you. Bask in his infinite wisdom. Piče, skurvané, kontribúcia mi extrémne uniká. Mal som ani hodiť slov, god damn it. God, daj na prvolec kontribúciu, mám sa na nich hodiť slov na tie kokoty. Toto nie je dobré. Oh, man.
Imbecil. Nasolaný v noji. Ako tá kontribúcia sa dobieha. A oni majú kurvu chorú feederskú. Nemám fragy majú kurvy. Ale ja si myslím, že oni sa nevzdajú. Tieto kokoty. Chcem ísť naspäť. Mám 25 kontribúcií, len mám fragy, potrebujem fragy. Prosto petolízača, číslo 2. Fuck. Už máme jeden frag. Máme dobré. A kontribúcie 27, ale kurvy dole zomeli. Fuck. Kontribúcia je do piče. Mám 25. Tí kokoti sa nechajú zabíjať kurvou. Musím ísť dole. Potrebujem fragy. Potrebujem fragy. Potrebujem fragy. Potrebujem fragy. Potrebujem fragy. Dominating.
A 29. Chýba mi kontribúcia stále. But it's fine. Je to sračka zápas. Jedna. Už mám 2 fragy. Čo nie je zlé. My sme toho piču sa zabijú. To čo by sa uvážda. To čo by kokotstvo. Úplný odpad. Ale kontribúcia na 41, 205. Fragy sa roztačajú. Majú kokota iho, čo je veľký problém. Ale kokodí pôjde stopu. Ja. Ty kokot, choď po ňom! Kriste Bože. Na nebesiach. Keby auto atakoval... Ne, to je jedno, to nemá zmysel. To... Nemal som slov. Možno ghost som mal, mal som ani ghostu na to kokota. A. It's nearly time. Bože. Padne mid. Kvôli neužitočnému topu. Neužitočné kokoty. Absolútne neužitočné kokoty. Bože, vy ste tak sprostí. Bože, vy ste tak sprostí, títo ľudia.
Bože, vy ste tak sprostí. God. Neskutočne sprostí kokoti. Extrémne sprostí. Kriste, bože, títo ľudia sú extrémne sprostí všetci. Bože, vy ste tupí. Vy ste moc úplne vyjebaní. Vy ste moc úplne vyjebaní. Nič. 0 bodový kokoti. 0 bodový kokoti, moc úplne vyjebaní. Extrémne kokoti. Tupé, easy killy. Kokoti stoja vedľa mňa, pozerajú sa na easy killy. Ako ma fokusujú, to neuveriteľné. Bože, vy ste tak sprostí, chorí kokoti. Toto som nezažil. Takúto mentálnu degeneráciu som nezažil. Tupý, sprostý, chorý, zasratý v mozgu. Čo neuveriteľné sprosté. No to pohoda. Your team has destroyed an inhibitor. Do minúty mám kombo. Primitívny kokot. Do minúty mám kombo. Musím ísť na tom jedle. Vy kokoti tupí, sprostí, jebnutí. V mozgu narušený. Jedenáct, 10, mám Ghost a Ultimu. Sú easy pick-upy. Triple kill. Kokot Guy ide po mňa. A ten mentálne zaostali oni. To Pinkwood je tam celý zápas. An ally has been slain. An enemy has been slain.
Ty máš v hlave narúbané? Hnoje, kokote? Neskúšaj dávať sám barrel na ten pitches. Ja. 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 Pič, má zase nechať flank. Potom ešte jeden frag na Immortala. It's nearly time. To sú tak sprostí ľudia. Ale tak extrémne sprostí ľudia. Už tak extrémne sprostí ľudia. Tak jak chceme sprostí ľudia. Enemy double kill. Your team has destroyed a turret. An ally has been slain. Dobre. Dobre, poďme na to. On my way. 25 stekov. Slušné steky v gurmanke. It's nearly time. Keď to není lux, je to kokotí, ako inak. I hear you.
Bože, vy tupí kokoti. An ally has been slain. Bože, vy sprostí kokoti. Vy tupí kokoti, vy dementné kurvy sprosté. Vy idioti náhnití, Kriste páne, vy ste tak sprostí. Ale tak extrémne tupí. Pada ďalší barón. Úplné kokoty, úplné hnici sprosté. Kokocký jí, nezabanuješ kokota jího, majú lux. Zabanuješ lux, majú jího. Joj. Mám stack na ňom? Nemám, fuck. Oni toho barona nezobali, tí kokoti. Tioľ im to jeden problém za druhým. Keď to není lux, je to I. Keď to není I, je to lux. Ten bol dole alebo na tope? Dole dúfam. Hente majú kokota zase. Hen čo robí kokot? Oni sú jebnutí títo, oni sú jebnutí, oni sú jebnutí. Oni sú jebnutí, toto je jebnutý človek. To sú jebnutí ľudia. To sú jebnutí ľudia toto. Oni sú úplne mozgu, oni sú mozgu zosratí. Oni sú mozgu úplne vyjebaní. An enemy has To je vyjebaná degradácia toto. Lebo nemajú výho. been slain. Good enough. Your team has destroyed a turret. Vyjebaná sprostá kurva. Primitív dement. Primitív kokota vyjebaného. Fuck! Zdochnutá Vayne. Zdochnutá Vayne do piča. Mohol som mať 10 fragov do piča. Pekné číslo, mohol som skončiť. Zdochnutá, chorá, sprostá, vyjebaná Vayne. Fuck. Skurvysyni. Man. Oh, man. Mohol som na pekné číslo 10, mohol som skončiť na 10-0. A tá vyjebaná kurva chorá Vayne do piče. Vyjebaná kurva chorá Vayne. Ten chorý jebo. Ten vredový odpad. Primitívny chorý hnoj, man. Oh, man. Man. Hej na to. To sú presne supporti, to sú oni. Úplný mimoni. Úplný kokoti. Úplný neužitočný vred.
To je chore. Chorí ľudia. Chorí kokoti. Mohol som mať peknú 10-0. Otázka je, či skončím s touto 9-0, alebo budem greedy, alebo je to tvrdé. Budem greedy a bude to tvrdé, alebo skočím s 9-0. To je otázka. Skurvená vejn. Dement. Hey fellow world dwellers, so public test server just received update with a lot of combat balancing. And there are some good and some bad news, so let's dive in. First, you can see remove flat 50 energy damage decrease from Tesla automatic barrel. Don't be too excited though. All automatic commando weapons were hit quite hard in the following notes, so they're taking away this debuff but applying the new one, so don't be too excited yet. Adjusted the non-VATS aiming behavior for submachine gun to be easier to use. Railway rifle AP cost increased to 17. I don't really know why. Ultrasight laser gun, the same story, AP cost is increased. Next, fix an issue where the multi-shot canister and quad legendary modes for the broadsider would result in additional reload animations, so one per canister. Ako ak táto sáčka niekedy vyhrá zápas, tak to bude šok. The same bug is fixed Tento kokot. for all the To bol tretí zápas, kde bol kokoti mastery. Hen kokos, hen na tú piču, keď som to prestal banovať. Piča. Piča, non-stop. They would not simultaneously Chore. use weapons, the quad weapons with a nerf. So Chore, to je chorý šampión, chorý the kokot. delay after firing, so between shots. Tento kokot vyhral They zápas. are reducing the fire rate. Lebo má v týme Lux. Quad, Má v týme kokota Rifle Lux. Dragon and so on. So black powder A rifle Lux dávala piky na kokotov. half. Fire rate is half. You will need to wait full second between the shot. It is worse for the dragon. You will need to wait 1.5 of a second between the shots. So let's say you reload the quad dragon, it's now one reload. But to fire 4 shots, you will need to spend 6 seconds on it. There is no free buffs here. Harpoon gun adjustments, damage increase, now has bleed dot, which deals 20 physical damage per second for 15 seconds, which is quite substantial. Reload speed increased by 10%, ammo capacity increased from 1 to 3, delay between shots increased by 25%, crit multiplier increased, sneak multi increased. Okay, harpoon gun seems to be a sneak weapon now. Weight decreased from 16 to 14, so harpoon gun is receiving overall some love. Then remove the AP cost increase on the following modes: light machine gun, standard, and prime receiver. Tesla automatic bar. So if you do not know, even though light machine gun cannot be modified really outside of putting prime receiver, it was high AP cost because of those receivers that it comes with. So now it's supposed to be cheaper. Adjusted the out-of-range damage multiplier for the following weapons. So what that means, black powder pistol from 0.1 to 0.5. Basically it will behave like all other weapons. At this moment, black powder pistol, when you fire far away, it's only doing 10% of its damage. It will be doing 50% like basically all other weapons, and that applies to black powder rifle, to combat shotgun. That used to be a penalty for shotgun. It's being taken away, which is awesome. So all the shotguns will now drop the damage rate to 0. Will be damaged by other weapons. That applies to basically all the
will be way more effective at distance than lower range taking of the following weapons. Generator, handmade rifle, assault rifle, combat rifle, laser range rifle. But this is good. This is about. But okay, we are starting to go into a the base damage of the following weapons. So that's the champion, the champions in pairs, rifleman and commando pairs. So this is the adjustment to compensate for that. Alien disintegrator, handmade rifle, all of them going up by like 20, 30, sometimes 40%, depending on the weapon. Sometimes like assault rifle is basically doubling up the base damage. Now 3.333 shots per second when semi-automatic instead of 4. Reason? I don't know really, but it is changing. You may be excited at this point if you are commando build because the base damage is going up. Don't be. This will apply to regular rifleman approach with semi-automatic. If you change it to automatic, those values gonna change. And how much we'll get there. But generally all is going up. The fixer is significantly going up in base damage, but the hidden damage bonus that fixer has is being removed. So it's not as huge of a damage increase. The bonus goes away, but the base damage is up, which is overall positive. Radium rifle is receiving a boost. I don't think it will push it to be any way up, but this submachine gun receiving a boost. I'm not sure what's going to happen with submachine guns, to be honest, as they do not have semi-automatic option. Okay, that will clarify in a second when we go. Railway rifle, basically all rifles, different amount of bonuses, for some significant, for some really significant. Without testing it in practice, I think on Monday I'll be able to start testing it. Cannot definitely answer if any of those will break a bone. But definitely to go and give some feedback after you test with the test as I don't see it going very well for the next 5 to 10 as Tesla rifles, combat shotgun, very significant damage increase. Double barrel shotgun as well, very significant. The cold shoulder is quite substantial damage increase, but fire rate goes down, so there's always a trade-off. Fire rate goes down. Hunting rifle damage increase. Gauss pistol. That's surprised because that's not a rifle. Now deals 33% damage instead of 50% damage when uncharged, but damage is going up. Yeah, so even the 33% of the higher number, like from 218, will be more than 50% from 115. It seems very generous. The same for the Gauss rifle. Those are like the most generous buffs that we are getting. Gauss shotgun, same story. Are Gauss weapons finally receiving some needed love? Maybe. Maybe, we'll see, as none of the other weapons receive as significant boost as Gauss weapons are getting. So that's huge. Gauss weapons are huge. Black powder rifle is getting quite substantial boost, and the Dragon is getting quite substantial boost, so that will compensate quite a bit for the fact that they be punished by reducing the fire rate. The following weapons no longer receive AP cost reduction, so the automatic receive. So that's the first hit against commander. As you can see, AP cost reduction from automatic no longer happens. Will not see or AP cost critical attack damage is going up, but don't be too excited. That mainly will apply to semi-automatic, and not only going up, but for in case of the gamma gun,
this road like took a reverse turn and it's actually going down for some reason. A lot of values not very impactful outside of hunting rifle and Gauss rifle as those supposed to be snipers that we are. Adjusted the base sneak attack damage. So similar situation like the crit damage. It was very similar story with pistols that was done in last patch. So the next patch applying a similar logic to rifles, especially snipers getting bigger multipliers. And now, to spoil the fun, automatic receivers for semi-automatic weapons now have the following: 20% reduction in critical attack damage, so they will not benefit from the buff to crit. 20% reduction in sneak attack damage, so they will not benefit from the buff to sneak attack. And the worst of them all, 30% reduction in base damage instead of a 10% additive reduction in damage for most automatic receivers. It's now 30% to the base damage. And how big is that? If you are not really good at quick with math, I will give you some examples. So let's go back to some well-known weapons. The damage, where the damage is gone too far. Let's say Alien Disintegrator. You are probably excited that it's getting this boost to 66 damage. Now, what happens if we apply reduction? Because you want to use it as automatic, and most of those rifles want to use it as automatic. So if we apply this reduction, this damage will be reduced by 20. So we're going down to 46. So that's barely any improvement to the base damage for this particular gun. It's much worse if we look at handmade. As handmade, if you apply a 30% reduction here, that's 15 damage. So we are going down to 37. Mám 50 That's popcornu worse iba? than now, so it will be worse. So it's Som a toľko nerf popcornu on the prehral? handmade rifle. The assault rifle is substantially not boost that it will be above. Combat rifle, it will be Ja som sa omylom zbavil tonu popcornu. I don't know how really full apply is. One is taken That's a away, pecker, one is man. added, then taken away again. So for a lot of weapons, it Toľko can popcornu even som be nechcel negative. povedať. Like, let's take a look on the railway rifle. So it's going up from 95 to 112, but if we apply a penalty, that's 33, over almost 34 down from that. So it will be lower than before the buff. For automatic version of railway rifle, it's a nerf. So that's why it's so bad, this last point, unless Bethesda will implement some magical Bethesda map that will cause this 30% to not work. But if it will be working as it's stated in those notes, a lot of commando weapons will take a huge hit, not only losing the specific weapon damage curves, but as well losing on the base damage to start with, 30%. Will undo all those buffs and sometimes put it even below what it was before the buff. So this is terrifying. I hope you give a feedback when you will be able to test them. Tell Bethesda, listen, we don't need to kill Commando. There is no need to kill Commando. It's not even the strongest build at this moment. Why would you kill it? I don't understand. I'm telling you now, I disagree with that. If anything, that should be 10% base damage reduction. Would make sense. From additive that is now to base damage, but 10%, not 30. 30 is going for a kill in addition to those. It's going for a kill of Commando. Single shot weapons needed some help and they did receive it. They don't need to do all those other changes. So it says what weapons will be affected. So basically, you might guess the weapon will be affected. That's what this buffs and not as much benefit. So no longer increases AP cost. So that's a buff. Now has 30% increase in attack speed up from 10. That's a buff. And now has a 10% reduction to base damage. So that's reasonable. 10% reduction after they are receiving a huge base damage boost will still end up with a buff for shotgun. It's not the same story for Commander. Commander is being hit
Shotguns are receiving a buff. Is shotgunner now going up? We'll see. But shotguns are receiving hefty buffs. There are some fixes to fishing. They're making it a little bit easier to catch those rare fish that I was not Osmička, able no. to because they were able to escape because I could move before I Tasty. could even move the minigame. Tasty mutton That pizza. will change. Some good changes like laying down and so on. Then legendary mods. So already they are listening to some of the feedback, like us complaining that Nocturnal received the nerf, so Nocturnal is being buffed with like reasonable amount. Pinpointers, it's now being changed to 20% weak spot damage boost without any annotation. Therefore, pinpointers will not be there. It will be weaker than it is now, it's in 50%, but 20% flat out for everyone that wants to use it. I think it's respectable score, assuming it's gonna be what you can in like all spot damage bonuses. I will need to test, but if that is absolutely fine for your damage, that's solid and will keep pinpointers good. Will not be the most powerful of them all to rule the world, but it will be very strong. Then bullies being changed to 25% damage with the target test. So bullies, assuming we can effectively cripple target quickly, will be very powerful. That's like enemy has at least 6 or 7 different body parts you can cripple. So that will be like 150% bonus damage for you. Therefore, it is big. One thing I'm not happy about, Hitman's reverted the changes. I was praising the changes on the Hitmans being finally a cool effect. Reverted changes. Why would you do that? Like, should I be saying that it's terrible, then it will be kept, but if I said that it's awesome, then it's reverted as quickly as it was buffed? No idea. So there is a lot of crazy changes here. After that, renaming of the perks going on. So the perks are changing their effects and names. So the only thing that is staying on those perks is the animation. Everything else is new. So Rifleman, Downranger, Rifleman Expert, Scope Up, Rifleman Master, Smart Shot. So the cool new names. That's the main thing in here. Some of the ranks is reduced to single rank like Powersmith and Armorer. That's supposed to be. There is no armor perk. There's Armorer. Commando Master, new name Number Cruncher is receiving a buff. As I said, I couldn't notice this increase in damage from AP when it was 1%. It's going to 2. So maybe now it will be good. And PTS Locker is receiving some items. But generally, what do you have to say? Shotguns up, Commando down, Rifleman up, some weapons crazy buffs. We need to test them like Gauss weapons, Gauss pistols, shotguns, and rifles. Those are receiving crazy buffs. Some of the weapons will really suffer, especially on the commando side. What do you think? What do you think about all those changes? Let me know. And now, thank you for watching, and see you all The in dim the next ones one. have attempted to contain our light. Destroy their vines encircling each pyre before we proceed. Each pyre is attended by a wise one's observer. Only when the vines have been destroyed will the observers instruct you on your next task. Hurry now, children. His patience does not run as deep as his wisdom. What the fuck?
Skurvysyni, chorí, vyjdi sa len vredy. Dostaneš takúto support aj koniec, hen Leona, 1/10 vytočená, úplný hnoj, úplný odpad, úplný chorec. Hen na tie čísla, 1/10, 5/14, 7/14. Úplne chore kurvy. Niečo strašné. Ja neviem, čo toto za ľudí. Toto je presne ono, toto je niečo strašné, on to robí každý zápas. On takto feeduje každý boží zápas. Tento chorec feeduje každý zápas. Tento chorec feeduje ti, to je katastrofa. To sú sračky, to sú mnohé. To je chore. Toto je chore liga, toto je chore. To sú chorí ľudia. To je extrémne chore. To je strašné. Ak to je ten priemer, 4 šlofíky na 1 nuláka. Ten priemer vyšiel znova. Ale ten priemer. Je to strašné. Takýto sú prostí mentálni vyhnicanci. Takýto bastard je chore. Náročené vredové. Bože, tento pičes na to, to je vredár. Náspäť do železnej trojky. A pôjdeš ešte nižšie, ty vred, ty si chorý narušený primitív, chorý narušený chlapina, chorý narušený. To je v pohode. To si chorec ako zvýšok týmu chorcov. Chorec sa hľadá. Feedery, čerti sa radujú, to už poznáme. Skurvený feedery. To už poznáme. Nie sme absolútne šokovaní. Z chorých feederov. Keď sa dostal value pack. Teraz. Feedery feedujú, čerti sa radujú. Lebo feedery feedujú. A preto sa čerti radujú. Skurvený feedery, postrapí feedery. Zosratého na feederské podoby. Feederské postavy. The ritual site has been prepared. The summoning shall commence. Ja ti hovorím, to je niečo strašné, tí feedery. To je strašné. Flames as I release the dust of our wise one into the air. To je strašné, tí feedery. Chore feederské mozgy. Bastardi. Chorí feedery. Ah, yes. The flames of our pyres ignite the moth dust. Chorí It feedery. offers enlightenment, however brief it may be. Chorí feedery. Breathe, children. Breathe. Chorí feederský odpadový predáci. Through his eyes. Chorí feedery. Skurvysínska feederská liga. And flames and fumes. Feel you. Let it soak into your throats. Let it show you the truth. But prepare yourselves, for the heretic jinn ones will be enraged by this vision. The reality of our wise one will send them into a frenzy. You must protect our sacred lights, the fires, from those wretched fiends. Without the fire's glow, our guest may refuse our invitation. The demons approach the church. Slay them, children. Offer no quarter. Gauss Rifle 29. The heretics bring foul
secrets within. Let not your eyes deceive you. All you see before you, the sky. No matter its shape, man or beast, these twisted shadows all serve the will of the false ones. Chorí ľudia. Skôr súdka. The foul-dim ones are headed toward the waterside pyre, children. You must protect it. These unwavering fools attack from all sides. Leave no pyre unguarded. Leave no heretic left standing. Do you feel it? The wise one draws near. He awaits our signal. Quickly, children, return to me upon the museum's rooftop. We must invite him to us to show him our love and our gratitude. Dance, sing, shout, expel bile from your gut. Show emotion. You hear us, wise one? Come unto us. Oh, wise Mothman, you have accepted our invitation. We are but meager insects before your intellect. Come, children, allow the wise one to gaze upon you. Bask in his infinite wisdom. Chorci. Ak ja to poviem tak otvorene, dožili by sa strašne chorých časov. Strašne chorých časov. Je to niečo strašné. Ty aj nemáš dobré veci na predaj, chlapino. Si taký vyhnisaný vred. No mi zničili tieto veci. Chorci. Dožili sa extrémne chorých časov. Časov mentálnej degenerácie a psychické degradácie. Časov nárušenosti,
psychickej odrovnanosti. Časovne si kladeš otázku, pre akú sračku sme v takejto biede. Pre akú sračku tejeme túto biedu. O čom to vlastne je táto bieda? To sa aj dosiahnuť kreknuté? Vieš to. A myslím, že toto chcem odsypať aj tak. Grafika na sačku. Ty máš ty. Sobota, nedela. Dobre, jednu môžem spraviť. Ktorú spravíme? Spravíme Harvest Wild Blend of Fungi. Skúsim ešte jedno vytočiť. To je také dosť smradlavé. Skúsim ešte jedno vytočiť. Ešte jedno Nulstera trochu pod pagodu. A nie je Executioner, máme jedno Blooded. Môžeme skúsiť to Gate a Blooded líznať. No. Nič. Dožili sme sa ich čochorých časov. Čo spravíme? How you doing? Nemáš nič. Pozor, sú máme nejaké karty, že áno? Tried any new foods lately? A pozor, čo nemáme nejaké karty. No. Ja dám flaxy. Jasné. Dám flaxy. Když počkáme tu chvíľu. Mám flaxy. Všetky flaxy sme vylízali. Jasné.
Keď ja hovorím jednu vec, je to strašné. Liga retardov je strašná. Musí to donútiť prestať, to je zaujímavé, že? Neviem prestať zapnúť Ligu retardov. Ale to preto, lebo sa neviem na nič namotivovať. Nechcem byť otrokom vo Falloute, lebo to není to Falloutové. Ja som dlho The nepozeral. British have been deeply involved in advising the Ukrainian government on various aspects of their resistance to Russia. The British are behind almost every major effort undertaken by Ukraine, whether it's the attack on the Kerch Bridge, whether it's the Kursk incursion, whether it was the Belgorod incursion before that, whether it was the 2023 summer counteroffensive, whether it was the fall 2022 offensive in Kharkov and elsewhere. The British were behind this. And Russia's shrugged it off. There will be a response. But it's not going to be the dramatic 12 Oreshniks obliterating Kiev's, destroying the Ukrainian government. Why would Russia destroy the Ukrainian government right now? We're on the verge of taking control of the Ukrainian government. You got to think strategically here. It makes no sense to have the psychotic pleasure of revenge when you're winning across the board. Russia's not losing any aspect of this conflict right now. So there's no doubt in my mind that the British advised Ukraine to carry out this attack to achieve certain psychological impact, to try and get Russia to overreact, to disrupt Russia's ability to respond in a cohesive, coherent manner to the diplomatic challenges that would accrue with the Riyadh meeting. Yeah, the British were behind this, but the British, they've got nothing. And that's it. That was their Sunday punch. That was it. There's nothing else they can do. Ukraine is not at war with Russia. They haven't declared war against Russia. So this conflict should be limited to the Special Military Operations Zone of operations. Ukraine made a decision to invade Kursk, which is not part of the new Russia. It's part of ancient Russia. It's sacred territory, by the way. 1943, the major tank battles. This is the symbolism of this is evident to all. But they don't get the benefit of the doubt. These aren't military soldiers carrying out military orders. They have invaded Russia in violation of Russian law. There is no declaration of war, which makes them terrorists by definition, and Russia will treat them as such. So that's what's happening. Kursk was a major blow to Russia. That was a humiliation to Russia, an embarrassment. And Putin has made it a point that he will resolve the Kursk situation in favor of Russia. And so he is the commander-in-chief. As the commander-in-chief at this critical moment in the Kursk fighting, he's went to visit his field commanders. And he wore a camouflage uniform to make a point that he is a war leader, leading a nation at war, even though they call it a special military operation, and that he takes this job very seriously. And it's a reminder to the Russian people, because that's whom he was signaling, that they need to stay on track. Don't get distracted by calls for ceasefire and things of that nature. We were invaded and we have a job to do, and we need to finish this job. And he was very tough on how he sees this job being finished. He said that the prosecution's office had been ordered to prepare prosecutions of every single Ukrainian that traveled or foreign mercenary. He said they have no rights under the Geneva Convention. I think it was important for Putin to wear this uniform to remind the Russian people that they are still in a conflict. This conflict has existential proportions attached to it, and that the conflict isn't going to end overnight, that there will be more sacrifices that need to be made before victory can be achieved, but the Russian people can go to bed at night safe in the certainty of a Russian victory, and that's why Putin wore camouflage. The Russians aren't in the business of sending signals to the West. They don't care about the West. They really don't. They'll negotiate, but when Russia speaks to the West, they'll speak bluntly, they'll speak plainly. There's no need for signals. There's no need to disguise things.
This is a Western construct that buys into a narrative that says that Putin is seeking to destroy Europe, destroy NATO, and occupy Europe, to make NATO weak, to make Europe weak. When the conflict started, NATO wasn't on the table. It was about NATO expansion, but it wasn't about the existence of NATO, the future of NATO. The Russians did in their draft treaty talk about NATO withdrawing its military aspects of it down to the pre-1997 line. But there was a negotiated position, not a demand, and it's never been included in any of the prerequisites set by Russia regarding bringing the ceasefire and termination of the conflict. But Russia hasn't articulated this at all. It's now part of the Russian negotiating posture. Even in the December 2021 documents, Russia didn't make demands on NATO other than to pull the military capacity back to 1997 lines, but they didn't talk about the dismantling of NATO, the end of NATO, the termination of NATO. Oh, Russia acknowledges that NATO exists and that it's a reality that Russia has to deal with. There is no linkage whatsoever between the conflict resolution in Ukraine and the future of NATO. I don't think this is going to be as complicated or as hard as people think it's going to be. It's actually very simple. The Russians have put forward some very basic, reality-based conditions. When Zelensky is removed from power in the next week or two, the new Ukrainian government will be better positioned to acknowledge not only the legitimacy of the Russian argument, but to act in a manner which, of the Russian terms and in a treaty format that's binding on all parties. That's just the direction I see this happening, because Ukraine is not going to survive much longer on the battlefield. The collapse of the Kursk salient is just the first of many collapses that will take place. Vladimir Putin alluded to it. He said, we are ready to surround major units in eastern Ukraine. No to NATO. How much more detail do you need than that? Because whatever happens has to fall back on no to NATO. So you've already started defining the four corners of whatever the agreement is going to be. No to NATO. No peacekeepers on the ground. No NATO peacekeepers. How much more detail do you need than that? Niet means niet. We can go on and on. And I think that's the direction we're heading. I think we're going to see the final agreement come in the form of a very a substantial treaty-like document, because there, in addition to security guarantees, there are things happening that have to survive in perpetuity. And that one of those is the Russians are insisting that NATO, Europe, the United States recognize the four territories of Novorossiya as being part of Russia, that this isn't going to become a Cold War type scenario where every map made in the United States and Europe had the Baltic nations in different colors and calling them occupied Latvia, occupied Lithuania, occupied Estonia. The Russians don't want future maps to say occupied Crimea and occupied Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk, and Lugansk. Russia wants these territories to be recognized by Ukraine and Europe as being constitutionally and legally part of Russia. Britain's role in Odessa is related to its desire to make Ukraine better positioned to defend itself against Russia by carrying out selective offensive strike operations using drones in the air, at sea, using guided missiles, the Scalp, the Storm Shadow, against the Crimea, the Kerch Bridge, etc. But the British have led a charge in this direction. And the UK has already agreed. Their prime minister has agreed that a ceasefire is in the strategic interest of everybody. So that's the strategic direction that they've committed to, is achieving a ceasefire. The key aspect of a ceasefire agreement will be removing NATO from Ukrainian soil. And this can only be done at the insistence of the Ukrainian government. And since the Zelensky government has invited him in there and doesn't want to see him go, the implication is, in order to get Britain to people from Odessa and that region, there will have to be a treaty in writing that commits to that outcome. All this has to be worked out. See, Russia didn't say no to a ceasefire. They simply fall back and redefine the game. And left to their own devices, if this war doesn't grind to an end, you're going to see Russia put action to match those words. The goal here would be to get a lasting ceasefire and a permanent peace agreed to without Russia having to head down that path. Because once you commit to a fight, we see the difficulty in Kursk. Throughout the concept of a ceasefire in the closing moments of a battle,
that if you don't finish the job, you might as well not have fought the battle. Russia needs to finish the job before they can get into some sort of negotiated settlement. I think you're going to see pressure being put on Ukraine to accept Russia's terms in the next week or so. And that's what Putin's saying. And the longer you wait on the east, the more you're going to get similar conditions set up there. Let's say the Russians surround the 3rd Assault Brigade, the Azov movement's great successor to the defenders of Mariupol. They have them surrounded. Are they going to agree to a ceasefire that says, and you got to let them go? You got to unsurround them and all this. I think we need to be careful about drawing too much inference to the decision by the United States previously to suspend the delivery of military aid and suspend intelligence. This was not a Russian precondition. Russia did not set that objective in their initial talks. This was a unilateral action by the United States to punish Zelensky for his failure to negotiate in good faith. And when Zelensky apologized and the Ukrainians looked as if they were going to negotiate in good faith, the United States lifted those restrictions. But this isn't about the United States betraying Russia or stabbing Russia in the back. Not at all. Just the opposite. The United States is simply putting pressure on Ukraine. And that means, and again, Putin alluded to it, if you're going to have a treaty, what's your verification? How do you verify compliance? Or if there are allegations of non-compliance, how do you verify that? What mechanisms are going to be in place? You can't have a ceasefire unless you have verification measures in place. This has to be discussed. And this has to be done in writing. It has to be done legally in the form of a treaty. But there will have to be a formal agreement. One of the things the Russians have said that is we no longer go off of handshakes and the partial agreements or incomplete agreements, that whatever agreement we have is going to have to be spelled out in writing and take the form of a treaty that's enforceable. So you're saying that the precedent is that the West will agree to a ceasefire and then say that conditions will be imposed, but they'll never impose them. And then the ceasefire is simply a cover to buy time to rebuild the Ukrainian army. Do you understand the root cause of the concern for Russia? Because they've done this before 3 times. And each time they're lied to. And each time the Ukrainians take advantage of the pause to rearm and attack Russia. That will never happen again. That's the direction we're headed here. The Russians are simply reiterating a reality that the Americans know, because Russia's always said this. Lavrov has been saying, the day of Minsk 1, Minsk 2, and things like that is over. We don't trust. Putin has admonished himself, saying he was naive and believing in the West's willingness to abide by Minsk. And now it turns out the West was using Minsk as a cover to rearm Ukraine to NATO standards. And the Russians set that standard when they submitted on December 17th, I believe, 2021, draft treaties, both the United States and NATO, setting forth Russia's desire for and conditions in support of seeking a new European security framework. And so Russia will ensure that before there is a ceasefire, there will be certain conditions that have to be met in writing, and they are enforceable conditions, and there has to be an agreed upon mechanism of monitoring and enforcement. It's not going to include NATO. It'll have to be something else agreed upon. But these are conversations that haven't yet happened in detail. And I think what's going to happen is Russia's going to set the table, so to speak, with its requirement of what has to happen. Then Trump is going to give instructions to go in and fill the gaps in. Poďme ešte vytočiť jednu šovinistu. So I just think that we're getting a reality check from the Russians, and that's okay, because I think the Trump administration was expecting this, was wanting this, and I think they will work with the Russians to move this process forward. You just don't meet with the Russian president, just like you just don't meet with the American president. When you meet with heads of state of this caliber, there has to be a reason. His time is valuable. Why is he going to allocate time to Steve Witkoff to talk about Mark Vogel? Nope. It's because he wants to take advantage of Witkoff's access to Trump to receive a message and to send a message. And whatever conversation they had resonated greatly. Witkoff went back the very next day, a 90-minute phone call with Donald Trump, with Vladimir Putin. I bring this up again because if you're acting as if what we're hearing from Putin today is the first time he's considered Donald Trump's position, you're wrong. You're fundamentally wrong. He heard Donald Trump's position back on February 12th when they had a 90-minute phone call.
where they exchanged ideas. This phone call didn't just happen out of the blue. It was very, they were both ready for it. They both knew what they wanted to say. They said it, they listened, and then it was followed up by a meeting in Riyadh between the Secretary of State and his counterpart, the Foreign Minister of Russia. It wasn't just them. Michael Waltz, National Security Advisor, met with his counterpart, Mr. Ushakov, and Kirill Dmitriev was there too. He was Steve Witkoff. We had three levels of connectivity there. Very detailed exchange of ideas, rather than simply Ukraine. I bring this up because what we're seeing here is theater. That's it. This is theater. And it wasn't just a meeting between Witkoff and Putin. Putin brought in somebody else, a name that nobody, unless you've been following Russia intimately, like me, nobody knew before this happened. How many people can honestly say that they who Kirill Dmitriev was? When they heard that name, most people went to Google and said, who the hell is Kirill Dmitriev, and why is he meeting with Steve Witkoff? What's the importance? Why is the head of Russia's sovereign investment fund meeting with the emissary of Donald Trump? Because they speak the language of international business, and because Dmitriev was setting Witkoff straight on the reality of the Russian economy, the false expectations that Trump had about certain policy directions that could put pressure on Russia. You need to set the record straight, what can be achieved and what can't be achieved, and to talk about the potential of the economic benefits of a renewed economic relationship. This is broader than just Ukraine. In fact, the conversation appeared to discuss almost everything but Ukraine. Marco Rubio, when he met with the Ukrainian delegation in Riyadh earlier this week, wasn't making a final deal. Rubio knew he wasn't making a final deal. What Rubio was doing was beginning a process. But it was a process that was hampered by several things. One, by the Ukrainians themselves. Up until we're refusing to. How can you talk about a negotiated settlement with Russia when the Constitution of Ukraine prohibits negotiation? This seems to be one of those stumbling blocks. These are fundamental things, guys. Previously, they've been dismissed as Kremlin talking points, but they're not. They're statements of fact. Začnem dole, ale ak tá kurva nafiduje. Ukraine will never be a member of NATO. Tá kurva It's not nafiduje gonna znova. happen. Boom. 3. There won't be European Prosta kurva peacekeeping nafiduje. forces deployed to Ukraine. Isn't Chora going to happen. sračka. Boom. And we can go on and on. This is the reality that was set. Tá chora sračka nafiduje. Tá chorý sprostý vred. Tak ma pekne podguráži. Tá chorý vredár, sprostý narušený. Schizofrenický. Ak nafiduje ten vred. Ak nafiduje ten chorý vred. Chorý gašpár. Chorý gašpár. Ak niekto si takových kokotov nafiduje. Chcel by som ešte bulk antiseptik zohnať, ale vidíme, že ho neviem zohnať. No, it's fucked. Now trading for supplies and munitions. On chore, no je prosto narušené. Má to po Fiora piče schorý vranáč. Neviem, čo za kurvy mám, ale bude to problém. Potlač to rýchlo. Potlač tú líniu, potrebujem sa jej zbaviť. Requisitions now available. Potrebujem rotovať. Potrebujem rotovať. Potrebujem ísť náspäť, chorák. Resupply here. Citizen. Ja to sú nerfnuté XP. Vidíš, to musím ísť. Už to musím ísť, lebo to posere. To chorý vredár.
Už o Fio, to je Fio, ale dominuje kokotov. To je úplný kokot, ten človek, on je jebnutý v mozgu. Ja. Tá chorá kurva je posratá v hlave. Granek som je sprostý. On je úplne finishnutý v hlave. Je mŕtvý. Holičný, to je kokot. Holičný na to pestáčný kokot. No nič, pikujeme si znova top lane. A nebudem na spodok, budem tancovať s midlanerským kokotom. Ja to nedávam týchto top laneov naozaj, pikujem si znova top lane. To sú kokoti ľudia. Ja do zápase prehra, pikujem si top lane. Pikujem si top lane, ale budem fixovaný na midlane. Odídem spodnú líniu, nechám ich feedovať. Nechám ich feedovať, viem si bude kol midlane a uvidíme ako to pôjde. To zápas je v sračke. A budem úplne ignorovať spodnú líniu, budem tancovať, bude to tanec v midlane, bude to tanec. Bude to tanec. Tanec s kurvou. Tanec s chorým kokotom. Zostatý kokot stojí vzadu ako piča. Nechce nič robiť. Musí to byť cez top, ale... Budem s kokotom na mide. Nemôžem mať top laneho. To sú chorí zaostali bastardi. Nemôžem ich mať. To sú dementní ľudia ako tento Karat. Jeden zápas skončil. Ale musí to byť cestou, ale hovorím, budem to cez midlanera odsypať iba. Jeden zápas skončil. Máš koľko to námede, koľko to na tope, prehačko, všetko. Ako ja nebudem skapňať kvôli supportom, ja sa budem vyhýbať spod na línii. Ale toto je chore. Nič, bohužiaľ, musí to byť cez ten top. Ale nebudem fixovať na kokotov dole. Radšej budem tancovať s kokotom na mide. Budem tancovať s kurvou na mide, no, bohužiaľ. Tajný to je úplný creepel. Už dvakrát skápala tá kurva sprosta chorá narušená. Ja ten zápas skončil. To bohužiaľ. A zápas je finishnutý jak hnoj. Vidíme, že aj tak mám dve kurvy dole, to je jedno. To sa nedá s tými kokotmi na tope takisto. To sú extra postihnutí ľudia. Extra postihnutí ľudia. To zápas je jeden veľký vrat. Veľký chorý vrat. Ten veľký chorý sprostý vrat.
A zápas skončil. Je to chore, ale je to čo to je. Nebaví ma. Na to je kurva. Džungli je kurva. A na neho. A tam je top lane. Zdrogovaný zmysel, zbavený dement. Ja. A jen tomu už jeblo v mozgu. Už jeblo v mozgu. A hoci zoberiem midlane a budem to odsýpať okolo top lane, mám dve možnosti. Zoberiem si midlane, budem ho odsýpať okolo top lane a budem tancovať s top lane. Tak to presne urobíme. Zoberiem si radšej midlane, lebo z midu si dám ľahšie fragy na tope. Lebo ak si zoberiem top lane je fixácia na spodnú líniu. Lebo na mide killy nedám s tým kokotom. Midlane je fixácia na top lane, čo je pre mňa lepšie. Zoberiem si midlane, ideme točiť ten midlane. Vyhneme sa spodnej línii, spodným kurvám. Budeme sa hýbať okolo top lane a budeme to otáčať s tou kurvou chorou s prosto narušenou bastardiou. A ten zápas je finishnutý. To sú extra sprosté kokoty, keď si bože, čo sa to dostal? Ešte raz mi ukážte, čo sa kokoty, čo je to? Oni sú absolútne vysratí v mozgu. Čo je toto zač? Jak môže mať tento... Ne, to je jedno. To je jedno, to sú chorí ľudia. To sú chorí ľudia. To je Nocturne s Ghostom, to sú chorí ľudia. Pikajem si midlane a som fixovaný na top lane, tak to bude. Budeme tancovať s tým kokotom. Pretože pre mňa je lepšie mid. Pre mňa osobne je lepší mid a cez top lane to raziť. Ako z topu to raziť cez takéhoto kokotíka. Takúto 0,4 piče sa chore. Nič to v živote nebude fungovať z tej spodnej línie, pretože ako som povedal, je to problém, ale ten problém je ten, že to ja nebudem vyhrávať z tej spodnej línie. S kokotom na tope, s kokotom na mide, to je koniec. To sa nedá. To nemá šancu. To znamená, zoberiem si midlane a úplne sa vyhnem spodnej kurve. A budem sa feedovať cez top laneckého kokota. Tvrdo a rázy to budeme odsypať. Pretože toto je chore. To sú bastardi ľudia chorí. Bastardi chorí ľudia. Úplne mám klavku. Bastardi rasa, koľko to bastardi rasa. Kurva. Proste kokos, kurva.
Turret plating will soon fall. Bastardi hajzli. Ally has been slain. Bastardi hajzli. Nič, bude to mid a top. Z midu budem fixovať na top lane a dúfam, že dostane mid. Z midu sa mi lepšie odsypá. Z midu sa nažieram cez top lane. To sa nedá. To sa nedá z dole. Lebo to keď si... To musím si začať od začiatku na tom tope a... Oni nerfia skúsenosti, tí kokoti. Po 2 líniách mám stále level 1, sa mi zdá. Musím pustiť tie 2 jednotky. Musím pustiť spodnú líniu, nechať tam 2 kurvy feedovať. Musím spodnú líniu nechať feedovať, bohužiaľ. Jebnutý lokton. Mozgu narušený. Čo je pinguje to sprostá kurva? V zápase prehráme. Čo sú tie sprosté kurvy? Zápas skončil. No koľko to nájde, koľko to na tope, koľko to v džungli. Hlavko. No, Úplne koľko? Enemy double kill. An ally has been slain. 4 kurvy, 4 mŕtve kúsky.
Najlepšie kurvy sú mŕtve kurvy. Your turret has been destroyed. Kokot. Je to extrémne hnisí. An ally has been slain. Sklapni kurva, zápas je prehraný, dávno si sa mal vzdať. Jebok, ktorý sa nevie vzdať. Jebok v polku. Really tired. Narušený kokot na tope. Enemy rampage. To seek or not to seek. Your inhibitor has been destroyed. Your turret has been destroyed. Your turret has been destroyed. Dve kurvy, nech sú to des. On my way. Your turret has been destroyed. Nejako neznám od vodu, dve kurvy, nech sú to des. Dva kurvy chore. O, pán, že je koniec, midlane. Midlane fixace na top lane. Pán. Že je koniec. Týmto sprostými chorými kurvami. Strátime celý mid, asi prehráme zápas. Ale strátime celý mid, asi prehráme zápas. Ale whatever. Mne sa lepšie feedujete, aspoň budem nafeedovaný. Z topu nebudem nafeedovaný, z topu budem slabý ako hovno. Z midu mám šancu byť nafeedovaný. Hej na ten zápas z midu, ja som bol tučný, hej. Ja som mal 6-0-5. Ja som mal kokota v džungli, kokota na tope a dva kokoty dole. To rozhodlo ten zápas. Ale rovnako, ja som bol tučný. No, to je kľúč. Z midu sa mi dajú často top lane, ja sa nažívať. Čo je smutnejšie, je, že nemôžem ísť ďalšiu defenzívnu vec, lebo nebude damage. Je to ťažšie. Ak postavím tretiu defenzívnu vec, tak v tej fáze nemám absolútne žiadny damage potom. Musím to nejako skillovo obohrať, ale potrebujem ísť Deadman a Relay, Leander. A v prvom rade to, čo potrebujeme, je zapínať ligu kokotov.
To boli chore sračky, to bolo chore. Len to bolo chore. V živote nepochopil, ako tento chorý jedinec môže vyhrávať zápasy, to je chorý jedinec. Extrémne chorý jedinec. Tak tento chorý jedinec prehráva, to sú šlofiky. To sú šlofiky, sa len tak vylizujú. Tento chorý jedinec, to bude to isté. No a to je feeder, kokot nám ide. Klasická čumpa. Aj táto železná liga. To je bastardia kurva. To je bastardia kurva. A chorý jedinec, pičus. Mentálny schizofrenik. Mozgu narušený bastard. Chorý vedar. Ja úplne odygnávam spodnú líniu kuriev. Ona pomohla. No. Kurva ide preč. Z midu. Sa mi zdá, že z midu sú najlepšie zápasy. Z midu. Cez top lane. Cez tú sračku na tepe sa to pekne lustuje. Minimálne dáme fragy. Z midu sa dobre dajú fragy cez to. Obvykle. Obvykle. Ak začne tancovať, tak budem chodiť s ním, budeme tancovať, nedá sa nič robiť. Ak odíde stopu, tak odídeme stopu. Ak si top laner zvolí tanec, tak budeme tancovať. Bude to tanec k Urbánu. Times Square. A to pechuje kurva Graves. Máme chore kurvy. No. Ťažko bude. No budeme z toho robiť nejakú vedu, dobe. Vole to lízneme. A vysolíme ten tabak. Je 181 rank, čo nie je zlé. Musí to aj midlem, bohužiaľ. Ja už nerozmýšľam na výhry, ja už rozmýšľam, odkiaľ mám najkľudnejšie zápasy, kde som nafidujem. Výhry nie sú moje moci, ale to, čo je v mojej moci do isté miery je, či bude mať fragy a či mám kľudný zápas. Ak chcem mať kľudný zápas s fragmi, tak je absolútne vitálne.
Pikovací midlane. Ale midlane sú extrémne sprosté kurvy. Tá Annie bola extrémne sprostá kurva. Takisto. Go, ignite the flames as I release the dust of our wise one into the air. Kurvu. Kurvu. Jo to není. Mákový hnis. Fuck. Môžem mávknúť. Ah, yes. The flames of our pyres ignite the moth dust. It offers enlightenment, however brief it may be. Breathe, children! Breathe! See the world now through his eyes, children. Jebo, vyjebaný. And flames and fumes. Feel you. Let it show. Ale dal som všetky, bolo tesné, jak dále. Let it show you. Ale zvládli sme to. Už som si myslel, že budem musieť ten zápas znova avknúť. Bolo to tesné, bolo to vylizané. Budem mať trošku problém, ale nemám. You must protect our sacred lights, the fires from those wretched fiends. Without the fire's glow, our guests may refuse our invitation. Zamutoval som tie kurvy. The demons approach the church. Slay them, children. Offer no quarter. Mám upiči spodnú líniu kokockých feederov. Môže sa zosrať. Ja tu s Gravesom si hodíme taký mázanejší tanec. Odmieta ísť po ňom. Stojí vzadu dávať som iným ako kurva. Tak sa podelíš. Ja som vedel, že bude tanec. Toho Graves, to sú kokotíci všetko. Ako ja už som na to adaptovaný. Ja už som adaptovaný na ten tanec. Ja už som adaptovaný na ten tanec. These twisted shadows all serve the will of the false one. Our dim ones are headed toward the waterside pyre, children. You must protect it. These unwavering fools attack from all sides. Leave no pyre unguarded. Leave no heretic left standing. Som omylom nechal pustený poison lord, čo? Where is ten ved? Už to mám. Kam odišla tá Sinda? Kam odišla tá pičana?
wise one draws near. He awaits our signal. Quickly, children, return to me upon the museum's rooftop. We must invite him to Ah. us to show Gravesovia sú neužitoční sráči. our gratitude. Dance, sing, shout, expel bile from your gut. Show him Kurvený tanec. wise Mothman. You have accepted our invitation. Gravesovia sú neužitoční kokoti. Insects of intellect. Come, children. Do prdele. Allow the wise one to gaze upon you. Bask in his infinite wisdom. Koľko sme dostali tu? Sacred Mothman Thelma. Máme dobrá vecička. Nechcú dať frage na tom jede. Teď skúsim dať nejaké fragy na tope. Frage doma, frage doma. Škoda, že nemám ja dostala kurva, ale to je v kľude. Dôležité je, že frag je doma. Škoda, že dostala kurva. Fuck. Tá kurva potom flashla, chorá. Teraz na Fide Warwicka tá sprostá kurva. An ally has been slain. Jo, na to zobrala frag, tá sprostá kurva. Aby nažala kurvu. To znamená, ja toto líznem, odídem z boku smeho z dola. Na to zobrala frag, aby nažrala, chorá kurva sprosta. A kokot to není, už som skoro popol ultimu, kokot je znova na mid. Musím sa držať s tým kokotom midlanerským chorým fasom. Lepšie fixovaný a tanec s touto kurvou ako na dva kokoty dole. Máme násraté nášťaté. Sprostý péto líze či chory. Je to problém. Tanec má problémy trochu. Problémy so zápasom. Graves chorá kurva sa nechá vylizávať. Vôbec som ho vylizal, Vylizaný. Good. We cracked the jovial. We show him who is the boss. We cracked the jovial. To je dobrý zápas. Chorého Avkera.
Tupú sračku, hnisalca. Fuck off. Taková kurva, čo? Káď znova som ho dostal, je 0% na vina, je tej 7. Well. Kokos, že to nepochopí, že čas resetnúť. Vylizané nejaké fragy, vylizané. Si daj nám ide. Ale už je na to. Hej. An enemy has been slain. Shut down. An enemy has been slain. An ally has been slain. Plný jebo. Že tí ľudia sú tak sprostí, chorí kokoti. Tak extravagantne zalezení v hnoji. It's nearly time. An ally has been slain. Ale tak extravagantne zalezení v chorom hnoji. An enemy has been slain. Plný imbret ten gnár. Turret plating will fall soon. Fuck. Nedáme tu väžu skôr. Neboli sme ďaleko, a dáme. Bolo to tesné, bolo to špiclea. Ale dali sme to. Koľko nevie odísť. It's nearly time. Bez prostý. Your turret has been destroyed. Double kill. An ally has been slain. Lebo tí kokoti vylízali. Čo je veľmi zaujímavé. Čo je zaujímavé. Has been slain.
Now we got lagging off. We got lagging off. We are lagging off. Vole iba chorá kurva Jinx. Dole miliarda fragov. Ja, síce ultima, to sú sprostí bastardi. Chorá hnilba. Počkaj, kokot. Bože, to je primitív. Bože, to je primitív, chorý. Bože, to je primitív. Bože, to je primitív, tá Jinx. Kriste, bože, to je kokot. Bože, to je primitív, tá Jinx. Ten pohyb, to čo robil, to je, bože, to je imbecil. To je idiot, najväčšieho sústa. To je idiot najväčšieho sústa. To je idiot najväčšieho sústa. Bože, tá Jinx, to je idiot najväčšieho sústa. Kriste, Ježiši, to je úplný kokot. Najväčšieho sústa. To je niečo neskutočne sprosté, tá Jinx. Ty kokos. Omylom som mu dal ono a to je v pohode, tá Morgana. Tá Morgana. Bol to síce kokot, to dostane report, ale niečo robil. Došiel dať frag na mid. Došiel dať frag. Ako pekne sme tie fragy otáčali, pekne sme ich točili. Len teda bohužiaľ, tá Jinx sa snažila aj vysrať, to bol ultimátny imbecil. To bol imbecil. Je to lepšie z midu jednoznačne, ako to, že prehrám v zápase, to je len bohužiaľ antislina. Čo je pídev? Pído. Je cheap. Je cheap. Je to lepšie. Z midu je to najlepšie. Pekne som sa nažal cez toho plena znova. Pekne som sa nafidoval, ale škoda, že som mal kurvy znova. A tak dostal som ho znova. Dostal som džungla totálna kokota. Hej na ne, dostal som takéhoto kokota. Dostal som takýto hníz. Ozveme sa? 53 levelový cold streaker. To je bohužiaľ. Hen. To je bohužiaľ. To je bohužiaľ. Pokiaľ budem dostávať takéto kokoty do džungle, tak to je koniec. To je bohužiaľ. Hen proti mne bol takýto kokotík. Len to je bohužiaľ. To je situácia, aká je. Máš stej, to je najväčšia zberba chujov. Sú chorí ľudia, ale dobre, už točím, dobre, už to je štvrtý zápas, že som nezomrel. To je cheap. No.
Čo vieš? Čo sa hľadač? To je čip. Čo si dělal s čipom? A dostal som ho znova do piče do džungle, totálna bastarda, ty kokos bože. Konec. To je konec. Extra. Ne, takový to bohužel. Dostávám strašný kokotov od té džungle. Ale strašný kokotov od té džungle. Ale strašný kokotov od té džungle. Ale strašný kokotov. Ale strašný kokotov. A na to som dostal strašného kokota. Ultimátny vred. Imbecilom sa toho, aby spolupracoval, dával fragy, tak zase začal tancovať ako vred. Začal tancovať. Začal tancovať ako chorý vredár. Ako narušený kaliber hnisu. A pekne sme ich vytačili, no vytačili sme ako táto Jinx. Toto bol odpad. Mario Adribros. Normálny drafter, no jasno. 0 výher, 5 preher. To sa ti vylizuje, chlapina, čo? Sa ti vylizuje. On má 111 level. A nikdy neodsýpa rankové zápasy. Čo to je? To je za... Čo to je za podrobný názov? Čo to vôbec je? Ido. No. Nejaká vagína. Som vagínu nevidel. Kedy? No. Ako mali sme ich, no len... Chorý Graves začal tancovať, začal robiť tanec z prostých chorých žocherov. Začal byť tanec chorých žocherov. A žalúdok. A tuko. Oliver je vagína. No. Som nikto nevedel. No. Nič mrzgené.
Sačka. Put all my light on would have brightened your day. To zaujímavé. How about a drink? On my way. Welcome to Summoner's Rift. Seconds until minions spawn. Minions have spawned. It's nearly time. First blood. I hear you. On my way. Don't fucking tell me, you horse dog.
Nemôžem mu dať do tú kurvu. No, I need to stay here. Unfortunate. To je 20. Bismut. Koľko majú v džungli? Koľko odišiel do sračky skurvené. Žil som v klane. It's nearly time. Vy kurvy sprosté, ktoré nechcete dávať fragy. Tento kokotí tanec. Nič, musím movement prediction zrušiť. Musím zrušiť movement prediction. Lebo oni ho vidia, tí kokoti nevidia, kam idem. Kde to je? On my way. No, kde to je? Som fixovaný na kokotov dole. An ally has been slain. No, ja som fixovaný na kokotov dole, to bohužiaľ. S týmto kokotom sa nepohnem nikam. Byť s ním, bohužiaľ, no, skurvená fixácia na kokotov dole. Skurvená fixácia na kokoty dole. S tým kokotom Jackson sa nepohnem nikam, to je kokot. Nothing between you and me but gunlight. Aj kurva chvár. It's nearly time. Niečo som fixovať na kokotov dole. Vyjebaný chorý Jax, nechcem nič robiť, taková kurva. Tak chorý zo strany nic. Idem na to aj tak. Tá firma málo života plus minus, môžeme steknúť. I hear you. An enemy has been slain. Kokot mu nejde pomôcť. On my way. Ja zase nebudem jebať ámu, ty si úplný kripel. A kokot backol náspäť. Má 0-0-0, kontribúciu minus 2. Náspäť dole. Náspäť dole. Náspäť na to. Kokot bol na tope, mohli sme zabiť Fioru, mohli sme mu vylízať. Toho bastarda chorého. Kokot po ňom nejde, dáva minionov. Man. Depresívny tabak. Kokot je do piče znova. To je vysaná strata času, idem dole. Vylizujem to tam. Ja oni majú dole kokocku námi. Kokoty nerobili absolútne nič.
Som pozadu 3 levely plus minus. Kvôli chorým kurvám. Aj chorí kurvy dole nerobia ani piči, ani chorý kokot na to nič nerobí. Nieč, pustím si Fallout, co to bude. Bude veľmi promiskuitný zápas. Pizza od vagíny. To majú kvalitný tovar. Meč kokot už zlyháva, už dostal naložené. Sú pozadu ako vred. Majú kvalitný tovar. Majú kvalitný tovar. Podstavil ma tá kurva, to tancovanie, ktoré urobil, ma dalo 3 levely do pagody. 3 levely do pagody. Ten kokotský džungla neobie ani piču. Ak ja mám upičiť toho džungla, on ma upičí, mňa upičí, jo. Odteraz to budem veľmi, veľmi tvrdo takto riešiť. Ak džungler nechce gankovať a chodí jak kokot po džungli si minionov. A upičí, jo. Ja mu nebudem pomáhať tomu kokotovi v džungli. On nerobil ani piču. Mal na mide easy frag, bol kúsok od neho, namiesto toho veľa nejakých pičných chorých minionov. Nejakých žocherov z prostých. Nejaké choré rampy. Náspäť. Nič tam, na to už nespravím nič, to je kokotský skurvysyn do piče. On to už celé presral, tá Fio je 8 level. Dole takisto mi unikajú fragy. Extrémny šovinizmus. Ja. Ako midlane je najlepší. Ako popravde z midu sú najkľudnejšie zápasy. Sice sú to také tance, také promiskuitné tance, ale... Prehráva si skoro každý zápas z toho midu, ale je to buržoázia. Je to buržoázia na jednej strane, neviem. Tie problémy sú také, že jednoducho pičusovia odmietajú dávať fragy. Odišiel, čo? Nestíhnem to. Piče, Jack stancoval hore dole, čo má klasicky stálo levely na pagodu. A dole. Kurva sa nechala jedno zabiť. Ale to už je riziko podnikania, riziko krkošenia odchádza. Máme jednu kurvu mŕtvu, odchádzam do pagody. Lebo ja tieto pravidlá som začal rušiť, že keď máme kurvu mŕtvu a podobne, tak sa nemôže riskovať. Snad to niekto príde urobiť. Je to riziko. Treba dúfať. A u piči si skorumpovaný jedinec. Kde si vysel 0 jednotku, ty pičus? Poďte, ty si jevnutý sráč.
A dostali sme to Parana, tu chorého Krištofa. Musíme odísť. Nám ide sa nejaké fragy budú rotovať. Už mám 002. Pomaly dobiehame ten tabak. Aj či mi to tu vyjde. Vyzerá to, že nie. Pomaly dobiehame ten tabak. Snažíme sa odsypať v jednote. Ale potreboval by som Fiora trochu líznúť. Dole sa otáčajú nejaké gurmanky. A Lucian je sprostý ako bastard hníz. To je sprostá kurva dole avkla. To je sprostá kurva dole avkla. A to kokocká sáportská kurva. To sú tí klasickí sáporti, tí bastardi. To je v sáčke, tá kurva Jack skora. Tupá sprosta nabrúzganá v mozgu. Títo chorí žocharskí jedinci. Títo chorí žochari sprostí. Títo sprostí chorí žochari. Sprostý chorí žochari. Ja súhlasím, toto je choré žocharstvo znova. To je choré žocharstvo. Chore žocharstvo. Á. Fuck. Ten kokot použil ultimu na útek. Bol skoro vylizaný. Škoda. Je to jokerské riešenie tu. Ten Lucian je extrémne sprostý chorý jedinec. Povedal, že Jax je ešte tupejší. Ja, tu nerobíme nič, ten kokot nám nejde vylizovať dole. To je jebnutý primitív ten človek, tak to je klasický support. Jeho poraz, že úplný kokot. Jo, poratujú, to je kokot. To je klasický kokot. To je úplný imbret. Ten Lucian je totálne sprostý odpad. Čo neskutočne chore. A ultimu ešte chvíľu. Dole sa to vylízalo. Máme trošku promiskuitnejšie problémy. Trošku promiskuitnejšie.
A, kokot bol zdominovaný. Oni tí marksmeni, oni nevedia nič sami. To sú kokoty. Oni nevedia absolútne nič. Looks like you definitely need more help with this. Me and Clyde are gonna head back to Big Ben to get the volunteers. Thanks for trying, though. A idem ho naháňať tú sačku. To flashol, to je v piči. Ponej dozadu. To je jeden z tých kokotov, ja. To je jeden z tých kokotov, ktorí si myslel, že sú neviem aký rozumní, by tam hlavne nasraté našťaté. To sú oni. Sprostí chorí feedery. Točíš fragy. Otáčaš fragy, otáčaš buržoáziu. Točíš fragy, točíš buržoáziu. Točíš fragy, točíš buržoáziu. Otáčaš tie lajoše. Už im padajú šovinizmy. Jedna kokota. Chorí lajoši. Máme chorých lajošov v týme, chorých lajošov. Špenátové. Už sa dostávam do obehu. Pomaly dostávam do obehu. Sa to pekelne otáča. Chorý bastard si to niekde narazil. Sprostý chorý bastardi. Hlave nabrúzgané jedince. Chorí lajoši. Hey, hello, come here. Oh, come here. Oh, prvý frak. Prvý frak správneho súdka. Nevyšlo to. Kurvy to poslali do pagody. Jak kokoti.
Lajoši. Lajoši. Sprostí chorí lajoši. Sprostí chorí lajoši. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. Piče. No. No nič. To je v piči. To je v piči. To je tak kokocky v piči. To je tak kokocky v piči. To je tak vyjebané kokocky v piči. To je tak vyjebané kokocky v piči. To sú tak chorí dementi. Do piče vyjebané kokocké. To je tak choré do piče. To je tak choré. An enemy has been slain. Good. Good. Bože, to je tak kokocky chore, to je tak vyjebané, dojebali mi KDA tieto sprosté kurvy. Táto sprostá vyjebaná kokocká kurva do piče. Primitívna jebnutá chorá KDA v piči. Man, to je tak kokocky depresívne. Pikujem si to, to sú jebnutí kokoti na tom tope, to je chorý kokot ten Chase, pikujem si to. Pikujem si to, bohužiaľ, je to v piči. Pikujem si top lane. Budem sa iba okolo midlanera, okolo tej chorej kurvy nám ide. A upiči tento zápas, toto je chorý zápas. Shut down. Enemy double kill. To sú skurvení kokotíci, mentálne prady. Na to sú jebnutí ľudia na tom tope, ne, to je v piči. To sa nedá s tými toplami, to sú jebnutí ľudia, oni chodia hore dole ako vyjebaní. To je absolútne choré. Poďme do piče z tohto zápasu. To je chorý kokotizmus, títo kokoti na tope. To sú chorí kokoti. Toto je chorý kokot. To je chorý kokot, ten Jackson je do piče. A to chorá piče ma nechala zabiť. Zosratý degenerovaný bastardi. To je choré. No. Dojebali mi KDA, je to primitívny šampión kokotov, nažrali ho ako kurvu, tí jebnutí bastardi. Kore kurvy, do piče skurvené. To je konec. To je konec. Jo, to nie. Your turret has been destroyed. To sú mentálne kurvy na tom tope. No nič, naozaj je to iná šanca z topu, to sa nedá z midu. Sa nedá naozaj z toho midu, to sú kokoty na tom tope. To sú kokoty. To sú psychicky nárušené kokoty, to nemá zmysel.
Posledný ok. Čo robí tá kurva, to je proste kokot. To je proste tupý kokot. To je proste tupý kokot. On v živote nič nebude robiť, iba razí jednu líniu dopredu ako psychicky jebnutý hajzel. Ten kokot ma nechal zabiť, tento primitívny, chorý, vyjebaný odpad. Kokot, dement, primitív. Kvôli tebe som skapal vyjebaný toplanerský hajzel, ktorý chodí hore dole. Primitívny kokot, žvást. Primitív. The ritual site has been prepared. The summoning shall commence once each of the pyres has been lit. Hajzel jebnutý, chorý, vyjebaný mozgu. Flames as I release Degenerate. the dust of our wise one into the air. Už to je tak depresívne toto. Yes. To je tak chore toto. Zase som mal nuly a ne, to musí byť top. To sú kokoty na tom tope. Offers enlightenment, however brief it To sú may kokoty be. na tom tope. Sú kokoty na tom tope. Breathe. To sú jebnutí ľudia, ako to je neskutočne chore. Toto je niečo neskutočne chore, akí sú to sprostí kokotíci. To je niečo neskutočne chore. And flames and fumes fill you. To je niečo neskutočne chore, títo ľudia. Neskutočne zosraté. To čo som zase dostal za kokoty? Chorý kokot, chorý kokot, chorý kokot, chorý kokot. To sa mi skončil, chore kurvy. Poďte do piče. Enraged by this vision, the reality of our wise one will Chorý kokotík, jebnutý. Primitív. Tupý. You must protect Bastardi. the sacred lights, the pyres from those wretched fiends. Without the fire's glow, our guests Bastardi, hajzi, choďte do piče. our invitation. Kvôli vám som zomrel. The demons approach the church. Slay them, children. Offer no quarter. Bastarde, kurvy, sprosto. Nič, musí to byť top, ale ja nebudem chodiť dole, ja sa budem iba okolo midlena a uvidíme, ako to pôjde, to sú bastardi, kokoti. To je depresívne. The heretic Úplný kokot. Úplný kokot, jebo. with Mujura. Jebo kokotského hnisu. Úplný jebnutý kokot. Už tí ľudia sú tak sprostí, tak chorí, tak zaostali, jak nikto. Rádom všetci, banda kokotov. Shadows all serve the will of the Banda chorých zdochnutých kokotov. Rádom všetci. Rádom všetci. A hlavne ty toto je môj top laner. Toto je byť celý zápas. Razí kokotí top. Toto je on. Razí kokotí top celý zápas, jak jebnutý. Chorý jedinec chodí sám. Tupý mentálny kripel. founding ones are headed toward the waterside. Dement. Fire children. Dement kokota. Protect it. Kokot, dement, primitív, jebo zdochnutý. Kvôli takému kokotovi ako ty som zomrel vyjebanému bastardovi. Takisto dement kokoti. Neužitočná piča. Kokotík na tope, kokotík v džungli, v živote sa dokopy nedajú, kurvy, sprosta. V živote. V živote. Razia dopredu línia jeb. Ne, to musí byť to. To musí byť to. Pretože sa na feedem cez to plene, alebo on pôjde na mid, on začne tancovať.
To sú kokoty. Kokot sprostý, čo je upiči, zase na tope, úplne zbytočné, to nie je dôvod, aby tam bol. Tí minioni vôbec neohrozujú základňu, ale on je na tope, tá kurva. Tá chorá tupa kurva, to sú, ne, musí to byť top. Musí to byť top. To sú choré kokoty na tom tope, to sú chorí ľudia. Do you feel it? The wise one draws near. He awaits our signal. Quickly, children, return to me upon the museum's rooftop. We must invite him to us to show him our love. To je extrémne and our frustrujúce. gratitude. Musí to byť top, no. Ja som nenafidujem cez toho toplena, ale bol začne tancovať, tak kokot začne tancovať. Did our invitation Kokot začne tancovať, takže bohužiaľ. innocent? On neostojí na tom tope, až mi dávali tie fragy. Come, children, allow the wise one. On neostane, on začne tancovať ako kurva. On začne tancovať ako kurva. On neostane na tom tope, aby sme dávali tie killy, on začne tancovať ako jebnutý. Chorý bastardi, hajzel. Asi KDA stáčke, KDA v nohy. Kvôli kokotským bastardom to je nám feedu degenerov. A nevedia sa dať dokopy. Primitívne kurvy sprosté. Primitívne zdegenerované kurvy. Not bad. To je... Ja sa zle ide. No neviem. Ide za mnou. Your team has destroyed an inhibitor. Your team has destroyed a turret. Your team has destroyed a turret. Unstoppable. Double kill. Nice. Fucking retard. Primitívny chorý vrat. Sprostý, tupý, narušený. Podobne ako ten Lucian, kokotí jak cip. Dementi. Piče KDA, nohy. Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain. To je strašné. No. Skoro kurvy zosali nuláka znova do piče. To kokotské feederské žumpy. Tí toplenej sú kokoti, ja už sa nebudem feedovať cez toplené, lebo on neostaje na tope. On začne tancovať, ja začnem strácať. On začne tancovať, ja začnem strácať. On začne tancovať, ja začnem strácať. To je v sračke. To je v kokotskej žumpe. Killing spree.
To je v kokockej žumpe. Prchora. A oni mi extrémne škodia, títo planéty, stále o tom istom. Oni mi extrémne škodia. Ja nemôžem mať takéto kokoty, ako je tento Jax, oni mi extrémne škodia. Ako to, čo spravil, to, čo robil ten Jax, mi extrémne škodilo. An enemy has Začal chodiť hore-dole ako kokot. Nedali sme fragy, bol som pozadu. Oh man. A ešte k tomu tí kokoti nažrali tohto kokota, kvôli tomu ma zabil. Lebo nevedel sa dokopy, ako kokotské kurvy chore, prosto narušené. Možno to ľudia sú tak chorí v mozgu. Oni sú tak chorí v mozgu. Nula k sračke. your team has destroyed a turret. Nič, musí to byť top lane. Aj na feedene sa cez top lane, ale začne tancovať. Ak sa už nenafidem cez top lane, tak to ono môžem vyfiltrovať toho kokota. Pretože ten problém je, že top lane sú sprostejšie ako mid lane. Ak už neviem vyfiltrovať, ak už sa neviem cez to, už keď riskujem, že budem mať hlupáka na tope, kto je sprostejší ako mid lane. Je to kvôli tomu, že sa cez ňu aspoň nafeedujem. Problém je, že už sa cez ňu nenafeedujem. Alebo ten chorý imbecil začne tancovať. Nie dávať killy. Nie dávať killy. Tancovať. Nie dávať killy. Tancovať. Chora. Chora, teraz by som ho vytočil. Toľko nul som mal zase pri... Ne, teda to musí byť stop, to sú kurvy, to sú kurvy, to sú kurvy. Chore kurvy, to je strašné. To je strašné, to je strašné. Piči, ja som mal vytočené. Už som mal vytočené, goddammit. Chora. Kurva, 1, 2, 3. Zase som mal pušia. Na tope razil sám. Vyjebaný support razil sám. Tupý Amumu razil sám. To je v piči, to prosto chore kokoty na tom tope. Chora. To je v piči. Bože, to je tak depresívne. Mal som skončiť 109-0. Mal som skončiť 109-0. Man. No. Je dole na správnej adrese? Idem tam. Uvidíme.
Áno. Idem dole.
Heavily koniec. Oh. Oh, fuck.
Ah. Oh, man. No nič, musí to byť toplen. I toplené sú chorí.
Oni v živote neprestanú raziť línie dopredu. Koľko ticha. Je chore. Oh man. To je chore. Sme u Dingle Dingleberga. Dingleberg. 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 Oh man, to je chore. Nevytočil som ho. Zomrel som kvôli skurvenému kokotovi na tope. Tomu odpadovému hnoju. Ktorý jednoducho začal chodiť hore dole ako vred. Odmietol dávať farby na tope. Začal tancovať. To mi nevadilo, lenže ty kokot razil líne dopredu. Namiesto toho, aby sa hýbal okolo týmu a odsýpal jednotu, tak razil jak piču, schvári zase. Dingleberg. Bolo to chore. Čo za kurvo zase mám? Dingleberg.
Dingle dong, dingleberg. Dingle dong, dingleberg. Nič, toto je čistá preha. Keď som myslel, že to dodgenem, ale... To nepomôže. Dodgenem toto, prehám aj tak ďalší, ktorý začne. To je sračky. To je chore. To je chore. To je chore. To je chore. Feeder. 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 Ja. No nič. To je konec. To nemá zmysel ani sa snažiť. To mám totálnych kokotov znova. To som totálnych kokotov. Totálne hnoje. Ten kokot to bude neviditeľný, zase nám niekde vybafne jak jebo. To je úplný imbecil, ten týmo tiež. Ja takéhoto týma v živote nemám. Môj týmo, auto také non-stop minionov. Jak kokot. Když to zápas je prehraný, idem dole. Len s kokotmi dole. Od zápas je prehraný, či budem dole alebo nie, popravde. Ale... byť s kokotom na mide sa nemyslím, že bude lepšie. Na mide je taký istý kokot ako dole. Dingle dong, dingleberg. Dingle dong, dingleberg. To je v piči. Toto chvíľu potrvá, kým to vytočím. Toto chvíľu potrvá, kým to vytočím. Môj kokot nemá žiadnu mánu. Vždy sa poď, to sú chorí odpady. To sú sprostí chorí odpady. Sú tupé hnísi, bože títo ľudia, to si mi nedá aj neexistovať. Dingle dong, dingleberg. Oh man. Čo piče. Oh man. A čo bola kokotská kurva. No nič, dovedeme to v kľude. Dovedeme to v kľude na 0-0-0. To je úplný kokot, ten primitívny hnoj. To je úplný sprostý chorý vred. Jebnutý chorý vred. Jebnutý chorý vred. Sprostý narušený degener. Poď to tímovia s presom do piče, to kokoti s presom. To je ich do piče. To neuviditeľné, to je non-stop tímo s presom.
A to je tupá chorá kurva. S 20% Vinade, on je absolútny mentál. Lenže je to jedno, lebo v tomto týme kokodol sú ešte väčší mentály. Fuck. Chorý človek. Chorý človek, chorí ľudia. Chorý kokot. Chorý odpadí, ty kokos. Bože, vy ste tak sprostí. Kriste, páne, táto sprostá pašta kuriev. Títo sprostí skurvaní hajzli. Bože. Ešte tak sprostý. Ale tak chorý v mozgu. Tak vysratý v hlave. Bože, to je úplný kokot, ten Viego. To je úplne chorý chuj. To je úplne chorý chuj. Don't do it. Don't do it. Don't do it, you fucking... Don't... Vy banda sprostých, tupých, narušených kokotov. Vy banda zdegradovaných bytostí. Vy banda primitívov, chorých, jebnutých, tupých, narušených bastardov. Vy banda kokotov. Bože, si tak Bože, toto je strašné. Táto liga retardov, to je strašné. To je strašné. To je extrémne. To je chore. To je zlé. Dingleberg. Bože, zase toto je úplný konec. Úplne kokoty. Úplne Kristu páne. A dneska tu budem sa do 5. Mal som skončiť 109-0 do piče. Dingleberg. Mal som skončiť 109-0. Mal som skončiť 109-0. Kriste páne, vy banda kokotov sprostých narušených. V mozgu zosratých. Vy banda vyjebaných hnojov. Vy banda chorých dementov. Vy banda kuriev. Kriste, ježiši, mal som dožnúť radšej túto prejavu. Bože, to sú kokoty. Bože, títo ľudia sú tak sprostí. No to sa nedá ani pozrieť. Sa nedá ani pozrieť. Kriste, ježiši. On sa zastaví, aby ho ten Heimendinger zabil. Henči robí, on sa otočí do nich. To je niečo chore toto. To je niečo chore. To je niečo zdegenerované toto.
Toto čo som sa dožil? Akého kurvizmu? Ach. Takého kurvizmu som sa dožil. Ty kokos, to je zlé. To je chore. To je konec. Ty kokos, to je konec. Oh man. To je konec. To je konec. Dominovaný, poslaný do hnisu. Ježiš, páne. To je chore. To je chore a vyhnisané. To je chore a vyhnisané. Chorá vyhni sa ma. Vždy si úplný kokot Viego. Ty si taký primitívny kokot ako nikto. Vy ste tak sprostí. Vy si vo svojich hlavách stále myslíte, že tento zápas máte šancu vyhrať. Taký ste sprostí. To je až smutné. To je až smutné. To je až chore. To je až zaostalé. To je psychicky narušené, čo si myslíte vo svojich hlavách. No. Chyba nestačil kráger. An enemy has been slain. Your turret has been destroyed. On my way. To je chore toto. Tieto zápasy sú chore. Tieto zápasy sú extrémne chore. Your turret has been destroyed. Víš co, tieto zápasy sú chore. To sú chore zápasy. Sú chore zápasy. Chore zápasy. Plate will fall soon. An ally has been slain. Enemy rampage. Bože, vy chorí ľudia, vy chore kokoty. Vy ste tak neskutočne sprostí. Your turret has been destroyed. Ty kurva sprosto máš 1-6. Nerozumiete ničomu, vy sprosté kokoty.
Keď by ste rozumeli niečo. Ale vy ste tak psychicky narušení. Asi to nárastie ako kurvy, poďme do sračky z tohto zápasu. Poďme do sračky z tohto zápasu, kuriev, aspoň to bola rýchla 15 minútová šlofacka. To je chore. To bol chorý zápas, chorých kuriev. Kriste páne. Ako nedodžil som, nemá to zmysel dodžovať. Keď som vedel, že prehrám, mne to bolo jasné, ale na čo dodžnem, prehrám ďalší aj tak. Dodžnem toto, ďalší by som aj tak prehral. To je chore. To je chore. To je chore, kurva, toto všetko. Chorý bastardizmus. Musím chvíľu počkať. A ty bastard sprostý. Posratý v hlave. Čo im posielajú tie sračky, svoje skurvené láž. Čo tak sprostý, chorý bastardi. A my sme zlá. Bastardi, hní si. Plný kokoti. V momente, ako došiel Viego na teba, nechal sa zosrať, jak jebo. Tak sme to prehrali. Ak ti dojde džungler na top a nechá sa zosrať, je konec. Ale to sú tí najväčší mentálni kokoti. To je úplný koniec. To je to najhoršie, čo môže džungler spraviť. Bo to vykazuje jeho degeneráciu. On dojde na top, jak kokot, aby zomrel proti tímovi 1 na 1. To je extrém, to je chore. Bože, to sú chorí ľudia. To sú extrémne choré kokoty, ale extrémne choré, Kriste páne. Ale to sa nemusíš báť, keby som bol na tope, keby som tam bol, tak ti garantujem, že tam v živote nepríde. Bože, to sú kokoti ľudia. Ako tento kokot. Tento psychicky narušený bastard. To je chore. To je chore. To sú chorí ľudia. Totálne kurvy sprosté. Ale totálne sprosté kurvy. Nám ide bola úplná kurva. No nič, skúsime to znova z midu. Skúsime to znova z midu, nevyšlo to stopu. Aj nám ide bola totálna kurva. Ako tento midlaner bol ešte sprostejšie ako ten Jax. Táto kokotina Lysandra, to bolo extrémne tupé. To bolo ešte horšie ako kokoti Jax. To bolo chore. To bolo chore. Prepare yourselves, for the heretic Jin ones will be enraged by this vision. Skúšame to znova z midu. Bolo to ešte horšie, ten midlaner bol ešte tupejšie ako ten Jax. Tá Lysandra bola ešte sprostejšia, to je chore. Chorí ľudia. Schorel súdka. Ale v momente, ak mi odíde, tak bohužiaľ som fixovaný na 2 kurvy dole. Lebo ja si nebudem viacej strácať čas. V momente, ako uvidím, že nechce spolupracovať, nechce ho zabíjať, v tom momente odchádzam za kokotmi dole. A keď sa rozdelia aj oni, tak potom som zase s kokotom na tope.
A potom už nemá kam ísť. Ak pôjde dole, pôjdem zase na mid. Je to celé osračka. The heretics bring foul brutes within. Je to úplne iný Your styl. eyes deceive you. All you see before Strašné you časy. is sky. Strašné časy. No matter its shape, man or beast, these twisted shadows all serve the will of the Yeah. false ones. Ja. Ja. Ale som v šoku. Ja šokoval. Celý The krát. foul-dim ones are headed toward the waterside fire, children. You must protect it. These unwavering fools attack from all sides. Leave no pyre unguarded. Leave no heretic left standing. Holy shit. Holy shit, tá liga kokotov, to musím prestať zapínať. Sa musím donútiť to prestať zapínať, to je chore. Ako fakt je to z midu lepšie. Aj keď strátime celý mid. Mid má aspoň jednu výhodu, ľahko sa bráni. Minioni tam rýchlo budú, to znamená... Minioni budú rýchlo na mide, to znamená aj kokoti budú rýchlo na mide, to znamená dajú sa zabiť. Nežijeme naspäť na ten midlane. Len v momente ako zistím, že top lane kokoda ide na mid alebo niečo podobné, nechce spolupracovať, tak odchádzam. Odchádzam za kokotmi dole. Nemôžem strácať viacej času. Lebo ma to úplne vyšťaví. Ale je to chore. Klinsmann dával vždy góly hlavou. Klinsmann dával vždy takéto podradné góly z centrov. To neuveriteľné. Oni vždy chodili takto zo strán. Toto je to, čo vždy robili Nemci zo strán. Do you feel it? The wise one draws near. Možno teraz nie. Quickly, children, return to me upon the museum's rooftop. We must invite him to us to show him. Wise Mothman, you have accepted our invitation. We meager insects before your intellectual. Come, children, allow the wise one to gaze upon you. Bask in his infinite wisdom. Toto bol dobrý gól, to bol masívny gól. Môžeme, že sme skončili.
No nič, poďme skúsiť to vytočiť, pokiaľ isto reálny. Aspoň do štvrtek, keď som to vytočil, si mám aspoň jednu časť seriálu. Do 2 hodín. Nič, musí to byť midline. Musí to byť midline. Znova skúsime z midu. Prehol som aj stopu úplne tvrdo. Ako tu som mal aspoň šancu na 0, ako tu som nemal ani šancu. Toto bola kurva chora. To bola kurva chora celá. Ako tí midlane, takéhoto kokota som dostal na mid. Takéhoto primitíva, takéhoto feederského bastarda chorého. A to aj není midlane, to je kokot proste. A imbecil. Ja neviem, čo to za kokota, že má 455 level. A není v rankových zápasoch nič. Čo to za kokota. Jak to, že nemá žiadne rankové zápasy, nemá nič. Čo robil ten kokot? 455 level. Čo robil 450? To nechápam. Co je chore? To je chore. Týchto chorých ľudí dostávam, ty kokos, takýchto imbecilov. Holy shit. Takéto kokoty ako tento. Ako tento primitívny feeder má skoro 47% novinite. Tento primitívny chorý feeder. To čo som sa dožil? To neuveriteľné. To je chore. Ako stále mi v podstate najviac do piča. Och. To je chore. Nič, ak tá kokotská Yumi. Oh man. Bože. Mám extrémne problémy s týmito chorými kurvami. Extrémne problémy. Nič, robím prvý teleport naspäť na mid znova. Ale ak tá kurva na to peskape znova. Kej ste pán. Chorá sračka, ten chorý vred, sprostý. Aj to v piči. Darius dokopy s kokotom. No to v živote neviem s touto kompozíciou kuriev znova. To je chore. Fuck off. Nič, dobre, no, ja tak. Ten kokot je úplne zosve na tom tope.
A čo má byť? To bude chore znova. A čo spáva? A čo spávam s týmito kokotmi chorými? Ale sú to pekní kokoti. To, čo si popikoval, je pekne nahanité. To, čo si popikoval, je totálne vyhnité. To Summoner's Rift. On my way. 30 seconds until minions spawn. I hear you. I call upon the star. To pekelné chore. Sú pekelné chorí bastardi. Ešte mne kokoti dajú znova. Táto pičovina, táto kokotina, Kriste. Kriste, Páne. Čoho som sa dožil? Čoho som sa dožil? Akého kokotizmu? Nič, poďme dole teraz. Nespravia ani piči. Dole sú klasicky náhnisaní. Choďte po nich, vy kokoti sprostí. Pán tak kokotol. Odchádzam. Na to pevný si zase, Kriste Pána. Na to mŕtvý ten kokot. Heal by fire. An ally has been slain. An enemy has been slain. Na to mŕtvý, dole to zostali tiež, lebo sú kokoti. To sink or not to sink. Kokot zosral sa. Chod do piče odtiaľto. It's nearly time. Chod do piče odtiaľto. Nemôžete ste ho nič robiť, ty kokot. Proste resetni líniu. Aký máš život, akú máš mánu? Ty si úplne vyjebaný. Už ty kokot. An ally has been slain.
V momente, ako nie som dole, sú automaticky mŕtvy. Ten kokot nechápe, že v živote ten trade nevyhrá. Ja toto neznášam, ak nebudem non-stop s kokotmi dole, tak som automaticky prehral. Ak nebudem non-stop s kokotmi dole, som automaticky prehral, to sú jebnutí chorí ľudia. Vyjebaní chorí primitívovie mentálne kokoty. Jebnutí primitívni bastardi chorí. Dementi. Chorý zdegenerovaný dement. Kokot feederský žumpa. Žumpa vyjebaná znova dole. Žumpa vyjebaná chora, žumpa. Ally has been slain. Dajú som nespravím nič. Za kokotím healom. You have slain an enemy. Dole sú dole všetci. Ešte to sú kokoti sprostí tí dole. Oj, dementi. An enemy has been slain. Čakajú mi fráky. It's nearly time. Ešte je kokot. Nearly time. Ty vyjebaný. Kokot jebnutý v mozgu. Ty si zdegenerovaný kokot. Prijebaný, ktorý silou mocou čakal na svoj kill steal ten kokot a bolo mu úplne jedno, že ja si skapem. Vyjebaná kurva. Kurva sprostá. Mentálne zhasnutá, vyjebaná mozgu. Ally has been slain. Kurva chora sprostá. You're fucking lying off.
Kurva sprostá. To sú kokotíci. Mám nás náhodový kokoty sprostá. Je celé zlé. Nebol som non-stop s kokotmi dole, automaticky som prehral zápas. C v piči. C chore. Kokoti to zase poslali dole do sečky. Znova. Znova to poslali do sečky. Rampage. It's nearly time. A čo robí celý čas proste kurva na tope? Ale si piču. Your turret has been destroyed. Chore kurvy sprostá. Narušení schizofrenici. Double kill. An ally has been slain. It's nearly time. Unstoppable. On my way. Nič toho. Postal som meč, že ako prvý dostanem D2 potom. Turret plating will soon fall. An enemy has been slain. An enemy has been slain.
To sú úplní kokoti. Enemy has been slain. Your team has destroyed a turret. To think or not. Has been slain. It's nearly time. It's nearly time. An enemy has been slain. An ally has been slain. Legendary. Your team has destroyed a turret. What the fuck? Your team has destroyed a turret. An enemy has been slain.
Už sú obidva, tí kokoti. Tam mali byť obidva mŕtvi. Tam mali byť obidva mŕtvi. Double kill. Your team has destroyed a turret. Legendary. An enemy has been slain. We did it! We knocked him off! On my way. I hear you. We got the zoomies! Mám Goza na ultimu. Which is fine. I need to shop. It's nearly time. Your team has destroyed a turret. Slain. An ally has been slain. Double kill. On my way. Quadra kill. Now I can bat around the body! Fuck! Fuck.
Whatever. Fuck. A som mal dosť takov. Pájon pičulo kálevi Mikasa. Fuck. Skôr dostal aj posledného. No nič toho. Nechybal tomu veľa. Pičesové sa stále. Keby sa nevzdali, tak ho dostane. Vzdali sa. A tak to bol len ťukes v podstate aj tak. Len ťukesy. What the fuck is this? What is this guy? Sráčka filler. Škoda, nebolo to ďaleko. To je 5. Oh, wow. Oh. O, nakoniec ho vytočili. Ten Harvest ich zharvestoval, chipshot ich vyčipoval, Coup the Grace ich skúpoval. I was like, big no-no. Big no-no. Big no-no.
A vytočili sme môže byť spokojný v podstate. Ako sme na tom? Weapons. Máme to unyieldinga. Right. Right. Už zabili? Oh, tak to bolo zase futračka. No. Well, my associates make sure it's safe to exit. Thank you. Cheers, mate. Big effort you made for me there. I won't forget it. Ale môžeme to zabaliť. Limb damage resistance 15%. For the low jump. Oh. 110 mám. Takže nakaz som vytočil 19.0. 19.0. 19.0 bol štvrtý šovinizmus, ale... Tried any new food lately? Yeah. Shit. Oh, Deathclaw Wellington. Bloodbug pepper steak. Scored beans mixed. Ako sme na tom? Fajn sme na tom, a? Válim. Keby nie čo, tak... Snad to rozbalme zajtra, alebo kedy. Tuto máme 10. A teraz potrebujeme nájsť 11. doba.